अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। ये स्पीकर से कोरोला में लगाया है। एक्चुअली ओरिजिनल निकाल के सोनी का लगाया है विद ट्यूटर। इसका देखो मैग्नेट, अभी देखो इतना बड़ा है। कम से कम ये आता है 280 वाट का आएगा। ये सोनी का है, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी अच्छी है माशाल्लाह। هذا स्पीकर في موجود كورولا سوي انستولينج. هذا سوني 280 واط بالتوتر. سوي انستولينج كورولا هذا 2032. मतलब ये है कोरोला 2023 है। कस्टमर को ओरिजिनल पसंद नहीं आया तो उसने फिर सोनी का लगवाया। माशाल्लाह बहुत अच्छे स्पीकर हैं। Hi, how are you my friends? This is Corolla 2023 and I installing Sony speaker 280 watts and with tutor. This is Corolla 23 and anybody wants I send me my number. And anybody want come in the riyadh patha gurabhi. Okay. एक्चुअली इंग्लिश और अरबी में तो सबको समझ में आना चाहिए।